بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم محبتوں کی امی محمد محبتوں کی اما خدیجہ محبتوں کی امی محمد محبتوں کی اما خدیجہ ہر ایک مومن کے دین کی محبت ہر مومن کی ماں خدیجہ محبتوں کے امی محمد محبتوں کی اما خدیجہ ہے ناز جس پہ طہارتوں کو ہے ناز جس پہ طہارتوں کو وہی اطہار ہے ماں خدیجہ محبتوں کے امی محمد محبتوں کی ہے ماں خدیجہ سبھی حرمتیں ہے نبی پہ قربان سبھی حرمتیں ہے نبی پہ قربان نبی کی حرمت ہے ماں خدیجہ ہر مومن کی ماں خدیجہ ہر مومن کی ماں خدیجہ سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام دے لائق مکی مدنی سرکار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دا موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلی بیوی نبی پاک علیہ السلام دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جنوں ملیکہ عرب کیا جاندہ ہے حضرات اج دا خطبہ جمعۃ المبارک بالخصوص اونا ماواں بھیناں واسطے جو پردے دا اہتمام کرن والیاں نے اور اونا واسطے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دے اندر بڑے ہی سبق نے بڑے ہی صبر نے اگر انہاں نوں اپنا لیا جائے تے ساڈا گھر جنت نما بن سکدا ہے حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اندر ہی جنت دیا خوشخبریاں جنت دے محلات دیا خوشخبریاں عطا فرمایا اور ایک کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانہ تو سلام کیا ہے جنہوں جبرائیل امین نے سلام کیا رب کریم نے سلام کیا ہے حضرات ایک کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات اسلام دے اندر دو ایسیاں عظیم ہستیاں نے اسلام دے اندر دو ایسیاں عظیم ہستیاں نے جنہاں نے اپنے کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی ہے ہر چیز نبی پاک علیہ السلام دے اتے قربان کر دیتی ہے اپنی ہر چیز نبی دے نام لگا دیتی ہے وہ پہلے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے نمبر تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت ملن تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی بنن تو پہلے ہی مکے دے اندر عرب دے اندر صادق تے امین مشہور سن۔ اسی طریقے نال کلمہ پڑھن تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت دے اندر آن تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ اور طاہرہ دے لقب تو مشہور سن۔ حضرات اس دور دے اندر جدو جاہلیت عام سی، اس دور دے اندر جدو پردے دا حکم ہی نازل نہیں ہویا سی، جدو پردے دا تصور ہی نہیں سی جاڑیا جاندا، اس ویلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا لقب طیبہ اور طاہرہ مشہور سی۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مال و دولت بھی عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نام و نسب بھی عطا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہر چیز عطا کیتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے دا خیال کیتا، پردے دا اہتمام کیتا۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی بنن تو پہلے حضرت خدیجہ پردے دا خیال کر دیا، اور اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پھر پاک بیویاں واسطے پاک مرد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مومناں نو اپنی جان دے نالوں زیادہ محبت کر دینی، اپنی جان دے نالوں زیادہ پیار کر دینی۔ وازواجہ امہاتہم، تے مومنو تانوں بھی چاہیے کہ اپنی ماواں دے نال محبت کرو۔ وازواجہ امہاتہم، تے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ حضرات پہلی ماں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات دے اندر جڑی پہلی بیوی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتی ہے، او دا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت کیتا کر دے، میرے آقا اتنا پیار کیتا کر دے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے نبی خدیجہ نو قدم قدم تے یاد کیتا کر دے، میرے نبی بار بار رو رو کے آکھیا کر دے واہ خدیجہ خدیجہ ہی ہویا کر دی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھروں کوئی تحفہ بھیجنا ہوندا تے سب تو پہلے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دیا کر دے۔ حضرات میرے نبی دے گھر دے اندر خدیجہ دی کوئی سہیلی آ جاندی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا دکھ سکھ فرولیا کر دے، میرے نبی اتنی محبت دے نال انہاں دے نال گلاں کیتا کر دے، میرے نبی احترام کیتا کر دے کہ اے خدیجہ دیاں سہیلیاں نے۔ حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ حضرات پہلے نمبر تے ازواج مطہرات، پہلے نمبر تے امہات المؤمنین دا نمبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رائے۔ حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو طالب دے گھر دے اندر پرورش پا رہے نے۔ ابو طالب نے دیکھیا کہ گھر دے اندر اخراجات دیاں چیزاں ختم ہون لگ پیاں نے، گھر دے اندر جڑے پیسے سی ختم ہو گئے نے، ادھر مکے دے اندر قید پہ گیا ہے، کسی دکان تو کوئی سودا نہیں ملدا، ساریاں دکاناں ویلیاں ہو گئیاں
ہوئیاں نے حضرات کی تو کوئی کھان پین نو چیز نہیں ملدی تے ابو طالب کہن لگے اے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے میں تینوں بڑے لاڈاں دے نال پالیا ہے تینوں میں بڑے نازاں تے نخریاں دے نال پالیا ہے بیٹا میرا دل نہیں سی کردا میں تیرے کولوں کام کروایا کراں لیکن میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہن حالات انج دے ہو گئے نے ہن کاروبار تو علاوہ ساڈے واسطے کوئی ذریعہ معاش نہیں دا کاروبار کرنا پوے گا کران گے تے کھاواں گے بیٹا میرا دل کردا ہے تو بھی تجارت واسطے چلا جا آقا فرماندے نے چاچا اپنے کولے تے پیسے بھی کوئی نہیں دے اپنی تے فصل بھی کوئی نہیں دی جے دے نال تجارت کیتی جاوے اپنے کولے تے پیسے بھی کوئی نہیں دے جے دے نال مال خریدیا جاوے تے پھر جا کے اگے ویچیا جاوے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا کہندے نے بیٹا ادھر مکے دی جڑی عرب خاتون مکے دی جڑی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال گل بات کرو انہاں دا سامان لے کے جاؤ تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چاچا میں تے خدیجہ نو جاندا ہی کوئی نہیں دا میری تے خدیجہ دے نال گل بات ہی کوئی نہیں دی نہ خدیجہ میری واقف نہ میں خدیجہ دا واقف کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کاروبار نہیں کیتا اس واسطے حالے تک انہاں دی آپس دے اندر ملاقات نہیں ہوئی آپس دے اندر انہاں دی پہچان نہیں دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو آتکاد ایک روز چلیاں نے حضرت خدیجہ دے کول جا کے خدیجہ دے نال گل بات کیتی خدیجہ اسی سنیا اے تو تجارت واسطے اپنا مال بھیجنا ہے خدیجہ اگر تو اپنا مال بھیجنا ہے نا تے میرا ایک بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاروبار دی خواہش کر دینے تو اپنا سامان میرے بھتیجے محمد نو دے دے جڑا نفع ہوئے گا تینوں مل جائے گا تے جڑی مزدوری دینی ہوئے تے تو آپ ہی دے دے میں حضرت آتکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو نے حضرت خدیجہ دے نال گل کیتی حضرت خدیجہ رضامند ہو گئیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سنیا اس محمد نے میرا سامان بیچنا ہے جنہوں لوگ صادق کیا کر دینے جنہوں لوگ امین کیا کر دینے حضرات صادق امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے اندر اس طریقے نال تجارت دا سارا کاروبار دے دیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جناب اونٹ دی مہار پھڑی ہے سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داراں نوں الوداع کرن واسطے آئے نے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان والے بھی نبی پاک علیہ السلام نو الوداع کرن واسطے آئے نے جدوں پہلی دفعہ نبی پاک علیہ السلام نو کم کردیاں ویکھیا پہلی دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ملازمت کردیا ویکھیا تجارت کردیا ویکھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پھوپھیاں کہندیاں نے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہیں سی چاہندے تیرے کولوں کوئی کام کروایا جاوے اسی تے تیرے نال محبت تے پیار چاہنے لیکن بیٹا حالات انج دے بن گئی نے حضرات ادھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ دی مہار پھڑی تے تقریباً 2 کروڑ دا مال 2 کروڑ دا سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے کر دیتا ہے میرے نبی 2 کروڑ دا سامان لے کے چل پیندے نے ملک شام دے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام دے نال ایک غلام بھیجے آئی جدا نام میسرا ہے حضرت خدیجہ کہندیاں نے اے میسرا اے صادق و امین محمد دے نال چلا جا رستے دے اندر کسی چیز دی ضرورت پہ جاوے انہاں دی مدد کریا کری انہاں دی خدمت کریا کری حضرات میسرا بھی چل پیندے نے تے نبی پاک علیہ السلام بھی چل پیندے نے چل دیا رستے دے اندر میسرا نے عجیب حالات ویکھے نے عجیب واقعات ویکھے نے میسرا کہندا لوکو جدوں اسی مکے دے اندروں نکلے آنا رستے دے اندر بڑی گرمی ہے شدید گرمی پیندی پئی ہے لیکن ساڈے تے اللہ تبارک و تعالی نے بدلاں دا سایہ کیتا ہویا ہے جتھے میں تے محمد چلنے آ ساڈے تے فرشتیاں نے بدلاں دا سایہ کیتا ہویا ہے
اسی سارے رستے جناب چھاواں دے اندر چل دے رہے ہیں حضرات ادھروں چل دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے نیچے بیٹھ جاندے نے حضرات رستے دے اندر جدوں نیچے بیٹھے نے ایک درخت دے لوگ ادھر آپس دے اندر انہاں نے خیمے لگائے نے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے ایک درخت ملیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت دے نیچے بیٹھے ہوئے نے ادھر ایک راہب دوڑدا ہویا آیا ایدے ہاتھ دے اندر چند صحیفے پکڑے نے ایدے ہاتھ دے اندر ایدی کتاب دے ورکے پکڑے ہوئے نے اے آ کے کدے انہاں ورکیاں وال ویکھدا اے کدے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے وال ویکھدا اے کدے بار بار اپنے صحیفیاں دے وال ویکھدا اے بار بار نبی پاک علیہ السلام دے چہرے وال ویکھدا اے اور ویکھ کے کیندا کی اے کہ تیرا نوری نوری مکھڑا تیری تاہا پاک پیشانی تیرا نوری نوری مکھڑا تیری تاہا پاک پیشانی میں ڈھونڈیا عالم سارا نہیں ملیا تیرا ثانی تیرا نوری نوری مکھڑا تیری تاہا پاک پیشانی جیڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دا او دربانے جیڑا نوریاں دا سلطانے تیرے در دا او دربانے تیرے نا تو محبوبا لکھ جان ہوئے قربانے کیونکہ تیرا نوری نوری مکھڑا تیری تاہا پاک پیشانی حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرات اس درخت دے نیچے بیٹھے نے اے راہب آیا آ کے بار بار نبی پاک علیہ السلام دے چہرے وال ویکھدا کدے اپنی کتاب دے اندر نبی پاک دے نشانیاں ویکھدا کدے نبی پاک دے جسم پاک دے اُتے اپنی کتاب والیاں نشانیاں ویکھدا ویکھ کے کہندا کہ اے کون آیا اے لوگ کہندے نے اے عبداللہ دا بیٹا آیا اے ابو طالب دا بھتیجا آیا اے عرب دا شہزادہ آیا اے راہب کہن لگیا اے عام بندہ نہیں دا اے واقعی عرب دا شہزادہ اسی اپنی کتاباں دے اندر ویکھے آئی جیڑیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں دے اندر موجود نے اوہ ساریاں نشانیاں اس نوجوان دے اندر موجود نے اللہ دا قرآن کہندا حضرات راہب کہندا اسی اپنی کتاب دے اندر دیکھے آئی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اے راہب کہن لگیا انج لگدا جڑیاں نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسیاں نے او ساریاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے تے دوسری گل یہ ہے کہ اج تک اس درخت دے تھلے سوائے نبی تو کوئی نہیں بیٹھا مینوں یقین ہو گیا یہ عرب دے اندر آن والا شہزادہ اے اللہ دا نبی حضرات اے بھی غلام نے اے بھی میسرہ نے نوٹ کیتا پھر اگے چل دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام دی منڈی دے اندر پہنچ جاندے نے شام دی منڈی دے اندر جدوں پہنچے نے حضرات شام دی منڈی او منڈی جتھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے نے اج یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے حضرات جان دیو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدوں شام دی منڈی دے اندر گئے نے مال تجارت بن کے گئے نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے اے ساز و سامان بن کے گئے نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منڈی دے اندر گئے نے اس منڈی دے اندر وکن واسطے گئے نے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے نے اے جناب مال تجارت بن کے نہیں گئے بلکہ عرب دے تاجر بن کے گئے نے وکن والا سامان نہیں بلکہ ویچن والے سوداگر بن کے گئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکاندار بن کے گئے نے میرے نبی تاجر بن کے گئے نے حضرات منڈی دے اندر جدو پہنچے نے رستے دے اندر بارش ہو جاندی ہے لوکاں دا گلا جڑا ہے گلا ہو جاندا ہے اے دے اندر بارش دا پانی پہ جاندا ہے لوکاں نے ایسے طریقے نال ٹیر لگا دیتے نے کھجوراں دے سکیاں تے گلیاں رلا کے گلیاں تھلے نے تے سکیاں اُتے نے تے لوکاں نے ٹیر لگا دیتے نے نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैसरा अपने समान दा बोरा खोल दिता जावे। हजरात समान दियां ढेरियां लग गईयां। फरमाया मैसरा इंज करो ना एदियां 2-3 ढेरियां लगा देवो, जेड़ा सुक्का समान है ओदी अलग ढेरी बन जावे, जेड़ा गिला समान है ओदी अलग ढेरी बन जावे, ते जेड़ा नॉर्मल समान है ओदी अलग ढेरी बन जावे। हर चीज़ दा अलग-अलग रेट होएगा। हजरात इन्हां मक्के दे ताजरां ने देखिया, कहन लगे आ ते कोई नवां ही ताजर लगदा है जेड़ा इतनियां ईमानदारियां करदा पिया है। हुण पता लगेगा जदों समान वेचेगा। हजरात लोग उवें बैठे ने, ताजर उवें बैठे ने। लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आंदे ने, आके कदे चेहरे वाल वेखदे ने, कदे समान वाल वेखदे ने। जिस तरीके नाल चेहरा सोहना है उवें समान भी सोहना रखिया होया है। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कई गुना ज़्यादा मुनाफे दे नाल जल्दी दिने समान विक जांदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वापसी दा सफ़र शुरू किया। इधरों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर दे अंदर आराम कर दिया पईयां ने, सुतिया पईयां ने। सुतिया सुतिया नबी पाक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं अचानक जाग आ जांदी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक ख्वाब देखिया। ख्वाब दे अंदर की देखिया है कि एक सूरज चढ़िया है ते साडे सेन दे अंदर आ गया है, साडा सारा सेन जेड़ा रोशन हो गया है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरीके नाल ख्वाब देखिया। ख्वाब दे अंदर ए जेड़ा सेन रोशन हो गया है। फिर इस तो बाद पूरा महल्ला रोशन होने लग पिया। फिर इस तो बाद पूरा इलाका रोशन हो गया है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदरों रोशनियां जेड़ियां ने पूरे इलाके नूं मुनव्वर कर दियां पईयां ने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुबह सुबह उठ के ते एक राहब दे कोल गए ने, जो नबी पाक जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे चाचे दा बेटा है, जिन्हां दा नाम वर्का बिन नौफल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल दे कोल गईयां ने। जाके कहंदियां ने ऐ वीरा मैनूं इस तरीके नाल राती ख्वाब आया है। ते वर्का बिन नौफल कहन लग्या नी भैन खदीजा, ऐ भैन खदीजा मैनू इंज लगदा है इस ख्वाब दी तबीर यह है कि जिहड़ी तेरी शादी होएगी ना करीब ऐसे बंदे दे नाल शादी होएगी जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला इतना मुकाम देवेगा, इतना मुकाम देवेगा कि तेरा घर भी इज्जत वाला बन जाएगा। तेरे घर दी वजह तो लोगों भी इज्जत मिलेगी। और इसे तरीके नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी निशानियां दसिया गईयां ने कि अन करीब तेरी शादी ऐसे बंदे दे नाल होएगी जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत अता कर देनी है, अपनी रसालत अता कर देनी है। हजरात इधरों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा समान विक जांदा है। इधरों काफिला वापस आया है मक्के दे अंदर ते सारे लोग नबी पाक सारे लोग अपने अपने बेटियां दा इंतज़ार पे करदे ने। कोई कहंदा मेरा अब्बू आ रहा है, कोई कहंदा मेरा चाचू आ रहा है, कोई कहंदा मेरा भाई आ रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपने मकाम दे छाते चढ़ जांदियां ने, इंतज़ार कर दिया पईयां ने मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है। हज़रात इधरों जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ने, मैसरा दे कोलों पुछया सुनाओ मैसरा पहली दफ़ा इस नौजवान ने कारोबार किया है, पहली दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम तिजारत ते गए ने, सुना किवें दी दुकानदारी कीती है, किवें दा कारोबार कीता है। मैसरा कहंदा है नी खदीजा तेनू की दसा, जदों असी गए उदों भी बदलों ने साया किया होया सी, जदों असी आए उदों भी छावां दे अंदर ते हवावां दे अंदर आए लोग गर्मी दे अंदर सड़दे सी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुहम्मद दी बरकत दी वजह तो मैनू कोई भी गर्मी महसूस नहीं होने दी है। और इस तरीके नाल सानू ते कई गुना ज़्यादा मुनाफा होया है। इस तरीके नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अलहदा ढेरियां बना के समान बेचे आई, अलहदा ढेरियां दा अलहदा रेट बनाया है। हर ढेरी दे अंदरों अल्लाह तबारक व तआला ने कई गुना ज़्यादा मुनाफा अता कर देता है। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे दिल दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत पैदा हो गई है कि हुण शादी करांगी ते ऐसे नौजवान दे नाल ही करांगी। हज़रात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे पहले 2 निकाह
نکاح ہوئے نے اور انہاں دوواں نکاحاں تو فارغ ہو گئیاں نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت نفیسہ دے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام نکاح بھیجیا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام نکاح بھیجیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ تے رضامندی دا اظہار نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میرا باپ دی جگہ تے میرا چاچا ابو طالب میں او دے نال گل کراں گا۔ ابو طالب دے نال گل کیتی گئی۔ ابو طالب کہندا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار بھلا خدیجہ دے نال بھی زیادہ کوئی عظمت والی خاتون عرب دے اندر ہے، اتنی مالدار تے اتنی شریف خاتون ہے جڑی جناب پہلے ہی طیبہ طاہرہ دے لقب تو مشہور ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا 40 اقیا سونے تے حق مہر دے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح پڑھیا گیا ہے۔ حضرات نکاح دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے خاندان والے شریک ہوئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پھپھیاں بھی شریک نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چاچیاں بھی شریک نے، نبی پاک علیہ السلام دیاں تائیاں بھی شریک نے۔ حضرات ہر خاندان ہر برادری دا بندہ شریک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں دیکھ دے پینے اور سوچ دے نے کاش حج میرا ماں جمیا ویر ہوندا تے مینوں خوش خبریاں دیندا، مینوں مبارکہ دیندا نکاح دیا، کاش حج میری ماں زندہ ہوندی اج مینوں مبارکہ دیندی میری شادی دی، کاش حج میرا ابو زندہ ہوندا مینوں مبارکہ دیندا میریاں شادیاں دیا۔ حضرات ان خوشیاں دے موقعاں تے ان وچھڑے لوکاں دیاں یاداں آ ہی جایا کر دیا نے۔ حضرات میں آپ دیکھی ایک شادی دے اندر نکاح ہویا ہے، نکاح تو بعد لوگ جفیاں پاندے پے دلہے دے نال اور کہندے نے یار مبارک ہوئے تیری شادی ہو گئی ہے، یار مبارک ہوئے تیرا نکاح مکمل ہو گیا ہے۔ حضرات کوئی جفیاں پاندا پیا ہے، کوئی تصویراں بنواندا پیا ہے، ادھروں جناب سارے مل کے جدوں فارغ ہو گئے نے آخر کار دلہے دا وڈا پرا اٹھیا ہے، انہیں جدوں اپنے ویر دلہے دے نال جفی پائی ہے تے اچھی اچھی رون لگ پیا ہے، ادھروں وڈا پرا بھی روئی جاندا ہے، ادھروں دلہا بھی روئی جاندا ہے۔ لوگ منظر ویکھ کے حیران ہو جاندے نے اور لوکاں نے پوچھیا اے کیوں روندے پے نے؟ دسن والیاں نے دسیا اے دوویں آپس دے اندر سکے پرا نے، شادی تے تھوڑے دناں تو پہلے انہاں دا ابو اس دنیا تو وفات پا گیا ہے، اج اس واسطے روندے پے نے کاش اج ساڈا ابو بھی ہوندا انہاں خوشیاں دے موقعاں تے کنا راضی ہوندا، کنا خوش ہوندا اج ساڈا ابو ہوندا اج ہتھی سارا کچھ کردا۔ حضرات ان خوشیاں دے موقعاں تے ماں باپ دی یاد آئی جایا کر دی اج میرے محمد دا نکاح ہوندا پیا ہے تے میرے نبی نو اپنے ابو دی یاد آ گئی، بابلاں ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں، بابلاں ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں، ٹر جان کوار تے بابل لبدے نہیں، بابلاں ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں، ٹر جان کوار تے مڑ کے لبدے نہیں، بابلا ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں، ٹر جان جد باب تے مڑ کے لبدے نہیں، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری، بابلاں ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں، ایک وار ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں، وکھرے جگ تے لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری، باپ دے سر تے تیاں
मौजा मार दियां, बाप दे सिर ते तियां मौजा मार दियां, अपने वीर भी फिर आखे लगदे नहीं, टुर जान कवार ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरन ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र तियां विच मुसीबतां पै जांदे। ओ बाप मरन ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र तियां विच मुसीबतां पै जांदे। फिर लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावन एक वार ते मुड़ के लभदे नहीं। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल शादी हो जांदी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा अरूसी दे अंदर बैठे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा गल्लां कर दिया पईयां ने। हजरत खदीजा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल गल्लां कर दिया पईयां ने और गल्लां करदिया कहन लगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खदीजा हो सकदा है तेरा ते मेरा निभाह ही ना हो सके, हो सकदा है तेरा ते मेरा निभाह ना हो सके। हजरत खदीजा कहंदी ने अल्लाह दी रसूल किंज दियां गल्लां करदे पै जी, किंज दियां गल्लां करदे पै जी, मैं ते अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों तैनूं मंग मंग के ले आई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खदीजा असल दे अंदर गल ये है कि तू मालदार खतून है ते मैं मुहम्मद माल नूं पसंद ही नहीं करदा, तू मालदार खतून है ते मैं माल नूं पसंद नहीं करदा। हजरत खदीजा कहंदी ने आका सोहणिया तुहाडा ते मेरा कोई वंडिया होया ही जेड़ा मेरा ओ तुहाडा ही। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खदीजा दा साथ अता कर दिता ही। हजरात ऐसा जोड़ा ही कि मक्के दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनन तो पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम नु लोग सादिक ते अमीन किया करदे। हजरत खदीजा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बीवी बनन तो पहले लोग हजरत खदीजा नु तैयबा ते ताहरा किया करदे। हजरात हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी शादी तो बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु एक छोटा जा लाल अता कीता ही जिहदा नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कासम रखिया ही। हजरात फिर इस तो बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटी अता कीती है। बेटी दा नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैनब रखिया ही। फिर अल्लाह तआला ने एक होर बेटी अता कीती है जिहदा नाम रुकैया रखिया गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता कीता है जिहदा नाम तैयब ताहर ते अब्दुल्ला रखिया गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक होर बेटी अता कीती है जिहदा नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मे कलसूम रखिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक होर बेटी अता कीती है जिहदा नाम सैयदा फातिमा रखिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खदीजा दे जिस्म पाक दे अंदरों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु 4 बेटियां ते 2 बेटे अता कीते ने। हजरात 4 बेटियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया ते 2 बेटे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बीवी दे अंदरों हजरत खदीजा दे अंदरों अता कीते ने। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 4 बेटियां ने 4 बेटियां ने। हजरात फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया इन 4 बेटियां दे बारे अकीदत ते मुहब्बत दी बात हो जाए कि ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा भी सिद्दीक दी बेटी ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा भी सिद्दीक दी बेटी ए शजरा इको करदा इस गल तो ही मोमन ठरदा इस गल तो ही मोमन ठरदा आ तेनू दसा मैं आका दियां थियां दा
زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا آ تینوں دساں میں آقا دیاں تیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا نبی دیاں تیاں نے رسول دیاں پاک رسول دیاں ہن پینا پاک بطول دیاں تیاں پاک رسول دیاں ہن پینا پاک بطول دیاں گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو ہی مومن ٹھر دائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی شجرا کو گردائے اس گل تو ہی مومن ٹھر دائے ہین پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا روڑا سارا زردائی بس ایس گل تو ہی منکر سڑ دائی اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کیتے نے نبی پاک علیہ السلام نو حضرات نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بڑا اچھا گزر بسر ہوندا پیا ادھر نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر آرام فرما رہے نے گھر دے اندر آرام کر دیا ہویا نبی پاک علیہ السلام دا دروازہ کھٹ گیا تے نبی پاک علیہ السلام دی ایک غلامہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ایک غلامہ گیا نے تاکہ دروازہ کھولیا تے پوچھیا کون ہے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں میرا نام حلیمہ جا کے دسو خدیجہ نو بار محمد دی امی آئی ہے حضرات اور جناب خادمہ جیڑیاں نے انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دسیا خدیجہ بار ایک بڑھی جی مائی آئی ہے آ کے کہندی ہے میں محمد دی ماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر کے دروازے تے جاندیاں نے جا کے استقبال کیتا ہے ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حلیمہ نو لے کے تے اپنے گھر دے اندر آ رہیاں نے ادھر حلیمہ نے خدیجہ نو ویکھیا تے کہندیاں نے خدیجہ میرا محمد نظر نہیں آندا میرا بیٹا محمد نظر نہیں آندا تے حضرت خدیجہ کہندیاں نے امی جان آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نے آقا ہنے ہی آ جاندے نے تے حضرت حلیمہ دے کولو نعرے آ گیا حضرت حلیمہ نے اونچی دے آواز دیتی ہے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی دے کنا دے اندر پہلی مرتبہ کافی دنوں تو بعد آواز پئی ہے بیٹا محمد دی آقا علیہ السلام جلدی دے نال اٹھے نے کون ہے جڑا مینوں اپنا بیٹا محمد کہندا پیا ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا تے میرے نبی دی ماں حلیمہ آ گئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اتنی خوشی دا اظہار کیتا ہے اتنی خوشی دا اظہار کیتا ہے جویں نبی پاک علیہ السلام دی سکی ماں آمینہ آ گئی ہووے حضرات اتنے خوش ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام جدوں نبی پاک علیہ السلام دی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ نے آواز دے کے آکھیا او میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا سونا کہہ کے ماں دد واجا مار دیے پتر پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے پتر پاویں خواب دے وچ
भी डर जावे, मां ड्यूटी देंदी पैरे दार दिए, मां जद पुत कह के वाजा मार दिए। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खलीमा सादिया दे नाल मुहब्बत आदार कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कंबल अपनी चादर इकट्ठी की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खदीजा दे थले विछा दी है। बार बार मेरे नबी फरमांदे ने खदीजा ऐ मेरी अम्मी हलीमा है, ऐ मेरी अम्मी हलीमा है, इन्हें मैनू टुरना सिखाया है, इन्हें मैनू बोलना सिखाया है, इन्हें मेरी तरबियत की है। हजरात प्यार ते मुहब्बत दियां गल्लां कर दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा अम्मी सुनाओ की हाल है। हजरत हलीमा सादिया कहंदियां ने बेटा मैं की दसा, जदों दा तू आ गया अल्लाह तबारक व तआला ने सारियां बरकतां वापस ले लिया ने, घर दे बड़े माड़े हालात चलते पे ने। हजरात बात मुख्तसर करा 40 बकरियां हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक उठ मालो ज़रदा लद्या होया हजरत हलीमा नू तोहफे दे अंदर दे दिता है। हजरत खदीजा कहंदियां ने अम्मी जान दोबारा कदे चक्कर लगे फिर आ जे। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपना नबी ते रसूल चुन लिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार दे अंदर जाके अल्लाह दी इबादत कीता करदे ने। इधर पहले गार दे अंदर बैठिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जिब्राईल अमीन आए ने, आन के कहंदे ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आका सोनिया पढ़ो अल्लाह दे नाम तो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मा अना बिकारिइन, ओ कहण वाले पढ़ाण वाले मैं ते पढ़िया होया ही कोई नहीं दा, मैनू ते पता ही कोई नहीं की पढ़ी दा ही। ये फरिश्ता फिर कहन लग्या इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मा अलग। अल्लाह दे नाम तो पढ़ो जिस अल्लाह ने इंसान नू बनाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत और रिसालत दा मनसब अता कर दिता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली दफ़ा जिब्रील नू वेखिया है, पहले बचपन दे अंदर देखिया है ते अज जवानी दे अंदर पहली मरतबा देखिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम डरदे अपने घर दे अंदर आ जांदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गार नू छड़ दिता है, आके कहंदे ने लक़द खशीतु अला नफ्सी ज़म्मिलूनी दसिरूनी खदीजा मैनू डर लगदा पिया है, इंज लगदा है जिवें मैं मर जावांगा, जिवें फौत हो जावांगा, मैनू इन्ना डर लगदा पिया है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दलासे दिते ने, फरमाया कल्ला वल्लाहि मा युखज़िकल्लाहु अबदा, ऐ सोनिया महबूबा परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तैनू ज़ाया ते बेकार नहीं जान देवेगा। कल्ला वल्लाहि मा युखज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिमा, सोनिया महबूबा तुसी ते लोकां दा बोझ उठाण वाले जी, व तहमिलुल कल्ला तुसी ते गरीबां दे बोझ नू उठाण वाले जी, व तो कसिबुल मादूमी व तो करिउ ज़ईफा व तो इनु अलन नवाइमिल हक़ी। आका सोनिया तुसी ते गरीबां नू कमा के खवाण वाले जी, तुसी ते लोकां दा एहसास ही बड़ा कर दे जी। ऐसे बंदे नू अल्लाह तबारक व तआला कदी भी यारो मददगार नहीं छड़दा। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी खदीजा ने उन्हां मौकियां ते नबी पाक अलैहिस्सलाम नू तसल्लियां दित्तियां जदों लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम नू कतल दियां धमकियां दिया करदे सी। हज़रात फिर ओही खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन मक्के वालियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बाईकाट कर दिता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे खानदान नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खानदान नू एक घाटी दे अंदर नज़रबंद कर दिता गया। 3 साल या 2.5 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम नज़रबंद रहने, एक कैद दे अंदर रहने जिथे कोई चीज़ खाण वास्ते नहीं सी जा सकती, कोई बंदा मिलण वास्ते नहीं सी जा सकदा। हज़रात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया ओ लोगो ओ खदीजा जिहदियां जनाब सोज ने खजाने दियां चाबियां सोने दियां किलियां दे नाल लटकिया कर दियां सी, अज नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दे अंदर 3 साल हो गए ने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू हज़रात कैद दे अंदर हज़रत खदीजा नू 3 साल हो गए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया एक जनाब छोटा जिहा प्याला है ते जिहदे अंदर थोड़ा जिहा पानी है, इनू पी के ते हज़रत खदीजा कहंदियां ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ते
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ نو ویکھ کے کہندے نے شکر الحمدللہ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے مینو کتنی غمخوار بیوی عطا کیتی ہے کہ جدے خزانے دیاں چابیاں سونے دیاں کلیاں دے نال لٹکیا کر دیاں سی اج تھوڑا جا پانی پی کے بھی تے شکر ادا کر دی پئی ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنی غمخوار بیوی عطا کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آیت چلا کوئی بھی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنی غمخوار بیوی عطا کیتی ہے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ شادی تو بعد اپنی ایک سہیلی نو ملن واسطے گئے نے حضرات سہیلی دے گھر دے اندر گئے نے شادی تو بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایک سہیلی دے گھر دے اندر ملن واسطے گئیاں نے اے سہیلی دا خاوند کہن لگیا نی خدیجہ مینوں حیرت تے تیرے اوتے کہ تو انج دے بندے دے نال شادی کیتی ہے جدے کول مال و دولت ہی کوئی نہیں دا جڑا ویسے بھی یتیم ہے تے ویسے بھی غریب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے گل چنگی نہ لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور تے گھر دے اندر واپس آئیاں نے آن کے کہن لگیاں نے آقا سونیا تہاڈے نال گل کرنا چاہنی ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کیڑی گل کرنا چاہنی ہے فرمایا آقا سونیا جتنا میرا مال ہے اج تو بعد سارا ہی تہاڈا ہے نبی پاک فرماندے نے خدیجہ خیر تے ہے کیویں دیاں گلاں کرنی ہے حضرت خدیجہ پھر واپسی گئی ہے جا کے کہندی ہے لے او ویرا تو مینوں تانا دیتا سی نا محمد غریب تے میں مالدار اج تو بعد سارا مال محمد دے کولے تے میں خدیجہ غریب ہو گئی حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارا مال قربان کر دیتا حضرت خدیجہ نے حضرات کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادھر 3 سال ہو گئے نے قید دے اندر 3 سال ہو گئے نے نظر بند دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بیٹا پہلا بیٹا تے جناب پہلی فوت ہو گیا ہے دوسرا بیٹا میرے نبی دی آخری نشانی ہے جدا نام قاسم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاسم نو ویکھیا حضرت زینب قاسم دے نال پیار کر دیا کہن لگی ابو جی انج لگدا ہے جویں قاسم دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قاسم نو اپنے ہاتھاں دے اندر پکڑیا ہویا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کدی بار بار میرے نبی دے چہرے وال ویکھ دیئے کدی قاسم دے چہرے وال ویکھ دیئے کہ قاسم دا چہرہ بھی تبدیل ہوندا جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ بھی تبدیل ہوندا پیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت خدیجہ کہندیاں نے آقا سونیا میں تہاڈے اگے ہاتھ بننیاں اللہ دے کولو دعا کرو اللہ تہاڈیاں دعاواں کدی موڑے گا نہیں میرے اللہ دے کولو ایس قاسم دی زندگی منگ لو حضرت خدیجہ کہندیاں نے حضرت خدیجہ نے جدوں اس بات دا اظہار کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تو ایویں دیاں دعاواں کیوں منگوانی ہے نبی پاک علیہ السلام دے کولو ایویں دیاں دعاواں ایڈیاں وڈیاں دعاواں تے نبی نے اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھیاں نے جڑیاں قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی دے کولو اپنی امت واسطے کیتیاں جان گیا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا فوت ہو جاندا ہے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان دا مہینہ ہے تے اللہ تبارک و تعالی نو پیاریاں ہو گئیاں نے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہیا کردے ادھر 3 مہینیاں تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا ابو طالب اس دنیا تو وفات پا جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلیاں بیٹھ کے رویا کردے کہ او خدیجہ سی جدوں لوگ میری تکذیب کیتا کردے خدیجہ ہی میری تصدیق
तस्दीक कीता करदी सी अज खदीजा मैनू छड्ड के चली गई है, मैनू ओ खदीजा छड्ड के चली गई। जो लोग पत्थर मारिया करदे सी खदीजा अपने दुपट्टे पाड़ पाड़ के मेरिया मरहम पट्टियां कीता कर दिया। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर दे अंदर बैठे ने ते बैठे नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा दे अंदर ने एक औरत आई है आर के नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बीवी हजरत आयशा दे नाल गल्लां करन लग पईयां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछया आयशा कौन आया है, आयशा कौन आया है? आयशा फरमांदी ने आका सोनिया मक्के दे अंदर एक औरत आई है, अपना नाम हसाना दस दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फौरी तौर ते नींद तो बेदार हुए ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम आके कहंदे ओ हसाना सुना की हाल है? हसाना असी ते मक्का छड़ के ते मदीने दे अंदर आ गए सी, हसाना तू सुना मक्के दा की हाल है? नबी पाक अलैहिस्सलाम हसाना दे नाल गल्लां करदे पए ने ते हजरत हसाना कहंदियां ने आका जिवें मर्जी हो जावे खदीजा तो बाद रौनक नजर नहीं आंदिया। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरीके नाल अपने आंसू साफ कीते ने ते आका फरमांदे ने वाकई हसाना खदीजा खदीजा ही होया करदी सी, खदीजा खदीजा ही सी। एक दफा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दरवाजा खड़किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछया दरवाजे ते कौन है? ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगो आवाज दी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम आवाज नु पहचान गए ने। मेरे नबी ने अपनी जुत्ती भी ना पाई है ते दौड़ के दरवाजा खोलिया है। हजरत आयशा फरमांदी ने आका सोनिया जुत्ती ते पा लेंदे। आका कौन आया है जिन्हें ना भी नहीं दसिया ते तुसी पहचान गए जी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा वेखदी नहीं इहदी आवाज खदीजा दे नाल कितनी मिलदी है, ये ते खदीजा दी भैन हाला आई है। हजरात हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा नु नबी पाक अलैहिस्सलाम बार बार याद कीता करदे। कई दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रो के गुजार दिता करदे और खदीजा नु याद कीता करदे। जदों भी गोश्त पकांदे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे अपने घरे पकान तो पहले खदीजा दियां सहेलियां नु दे के आवो।